काल सीएमान असेंब्लीन जो स्टेटमेंट केला, प्रमोद सावंत सांगता he has made a statement regarding a rape which has taken place the other day on the Benaulim beach. थंय दोन चल्यांचो बलात्कार जालो, कोण तरी भुरगे गेले आणि तिने सांगले की आम्ही पुलीस म्हणून फोट मारली आणि तांकां रेप केलो. आणि सीएम प्रमोद सावंत जो आसा काल असेंब्लीत सांगता की चल्यांनी खंय what were the minor girls doing on the beach म्हणून. आणि तो म्हणटा parents should introspect. I want to tell first and foremost to the Chief Minister of Goa, that is Pramod Sawant. I didn't expect this from you, because since you are the Chief Minister of the state, you should understand the responsibility you are heading. You are the head of the state, and a statement coming from a Home Minister to Home Minister asa goicho, and a statement coming, such statement coming, I don't know what can the Janta expect from you. I condemn this statement made by you. हाजेर कळटा की सीएम प्रमोद जो आसा, जो एक घराक उजो लागता समज जाल्यार तेजेर आमी उदक घालपाक जाय आनी रिपेर डॅमेजीस कशे करपाचे, ते डॅमेज रिपेर कशे करपाचे ताजेर चिंतपाक जाय. पूण हांगा गोंयचो सीएम आनी पेट्रोल घालपाक लागला. वॉट आर यू ट्रायिंग टू टेल सीएम प्रमोद सावंत? सिन्स यू आर द होम मिनिस्टर, यू शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट तुजे लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी हल्ला म्हणून. यू आर ट्रायिंग टू से that what were the girls doing on the beach म्हळ्यार तू परमिशन आणि लायसन्स दिता, यू आर गिविंग लायसन्सीस टू असल्या भुरग्यांनी वचा आनी रेप करा म्हणून. चलयो मेळटा वो टायम चल्या भोंवपानी तांकां वचून रेप करा. कॉन्स्टिट्युशनात बरयल्लें आसा दॅट गर्ल्स शूड नॉट बी रोमिंग ड्युरिंग सच आवर्स और दोज आवर्स. अरे इट्स गर्ल, इट्स अ लिबर्टी. इट इज युअर मिस्टेक दॅट तुजे खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर हालिल्लो आसा. तुवें ते पेट्रोलिंगाक घालपाक जाय. हांगा कोविडात टायम बिचार कोणाक दिसाचे वचपाक अलावड नासल्यार तूं कितें करता? तुजें पेट्रोलिंग खंय चल्लां? हे आमचे गोंयचे चल्यांचेर समज बलात्कार जाता अशें आनी तूं वयल्यान सांगता की चल्यांनी बिचार वचपाक शिरी पडना आनी तूं पेरंट्साचेर घालता. सीएम प्रमोद, गोंयची जनता मरे हार्ड अर्न पयशांचे मरे टॅक्स भरता. टॅक्स कित्याक भरता? की आमकां खंय तरी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी मेळपाक जाय म्हणून. पूण हें जे तुवें स्टेटमेंट केलां न्ही, दीस इज शोईंग द थर्ड क्लास मेंटेलिटी यू हॅव गॉट. ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर ब्लेमिंग द गर्ल्स. अरे आयज त्या गांवाचेर तुवें मलम लावपासून तूं आनी तांकां दुखोवपाक लागला. Imagine what is the plight and what the parents are going of the girls. त्या चल्याचे पेरंट आयज ताचे बरोबर जाला, फाल्यां कोणाच्याय चल्या बरोबर जावपाक शकता. म्हणल्यार तूं सांगपाक सोदता की गर्ल्स डोंट हॅव द लिबर्टी. अरे इट्स अ रायट मॅन, एनीबडी कॅन गो. ऑन द कॉन्ट्ररी यू शूड से दॅट आमचेर चुकलां, गोंयचे सरकार आमचे लॉ एंड ऑर्डर हाल्ला, होम मिनिस्ट्री हाल्ल्या की आमी खंय तरी लूप होल्स आसा की आमकां आयज सांबाळपाक जायना जाला म्हणून. आनी आमी हाजेर निशेध करतात आनी सीएमाक सांगपाक सोदता की तुवें बायलांचेर, गोंयच्या चल्यांक तुवें इन्सल्ट केलो आसा स्टेटमेंट करून. तूं प्लीज अपॉलॉजी, तूं सॉरी माग. गोंयच्या बायलां कडेन चले कडेन सॉरी माग, कित्याक दीस इज युअर फेल्ड. लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी हालिल्लो आसा म्हणून मान्य कर. एंड स्टॉप ब्लेमिंग द पेरंट्स, द गोवन्स एंड द गर्ल्स. बिकॉज आय फील इफ दिस मॅन कॅन गो ऑन द बीच, or this man can roam around, can go anytime, he's got the liberty, why can't I have? When your sarkar, BJP sarkar says beti padhao, but beti bachao, beti padhao, is this the cheap and crap mentality you are trying to show? Aaj hame initiate karta. Same, it's high time you say sorry to the Goan women and the girls. Thank you.